ভারতের সাথে পায়ে পা বাড়িয়ে কি যুদ্ধ করতে চায় বাংলাদেশ? যদিও দুই পড়শি দেশের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে তুলনা করা অবান্তর বিষয়। ভারত এই মুহূর্তে সামরিক সক্ষমতায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শক্তি, অন্যদিকে বাংলাদেশ বহু যোজন পিছনে। কিন্তু সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতের চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোরের খুব কাছেই বাংলাদেশ আচমকা এক পুরনো পরিত্যক্ত এয়ারবেস নতুন করে নির্মাণ করতে তৎপর হয়েছে। बांग्लादेश इंडिया के साथ वार करने की तैयारी कर रहा है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि इंडियन खुद कह रहे हैं। वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है और खुद इंडियन हुकूमत के ऑफिशियल्स कह रहे हैं दोस्तों कि बांग्लादेश से हमें खतरा है। बांग्लादेश की वैसे आर्मी मिलिट्री हमसे तो बहुत पीछे है, हमारी ताकत ज्यादा है, हम चौथे नंबर पर बड़ी दुनिया की मिलिट्री है, ये इंडियन कह रहे हैं, लेकिन हमें बांग्लादेश से खतरा है। भाई अगर आप चौथे नंबर की बड़ी आर्मी है तो फिर आपको बांग्लादेश से किस बात का खतरा है? अंत भक्तों को अब J-10C से खतरा है, अब सिफारो प्लस एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा है, अब इन अंत भक्तों को सिफायर एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा है जो बांग्लादेश तुर्की से ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, किस तरह से जो इंडियन है वो अब घबराए हुए नजर आ रहे हैं। नंबर वन, वो खुद कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक तैयारी कर रहा है वार की, जंग की। बांग्लादेश ये लगता है हिंदुस्तान के खिलाफ तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि यार बांग्लादेश की जो मिलिट्री है वो तो दुनिया हमसे यानी बहुत पीछे है, इंडिया से ना, यानी वो है 34 नंबर पर, हम हैं चौथे नंबर पर, तो फिर हमारा तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता ना, मुकाबला ही नहीं है बांग्लादेश का इंडिया के साथ, ये इंडियन कह रहे हैं। लेकिन फिर वो परेशान क्यों हैं? साथ में वो ये भी कह रही हैं कि बांग्लादेश ने कुछ महीनों में, जब से प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई है, अपनी आर्मी को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर लिया है और उसकी वजह यह है कि जो हमारा दुश्मन है यानी जो हिंदुस्तान का दुश्मन है, तुर्की, पाकिस्तान या फिर चाइना, इनके साथ जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स की कुछ डील भी साइन हुई है, उस डील को लेकर दोस्तों अब ये अंत भक्त बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रहे हैं कि J-10C, अब वो J-10C जिसने हिंदुस्तान को उड़ा के रख दिया, यानी उनके राफेल गिरा दिए पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया के साथ, फिर वो कह रहे हैं JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान और चाइना ने जो मिलकर बनाए वो बांग्लादेश ले रहा है, J-10C ले रहा है। फिर सिफारो एयर डिफेंस सिस्टम, दोस्तों ये जो सिफायर एयर डिफेंस सिस्टम है ये तुर्की का है, तुर्की ने बनाया। ये लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसको भी डिटेक्ट करता है, हवा में ही उसको खत्म कर देता है। फिर इसके साथ एक और है हिसारो प्लस, ये मीडियम रेंज का मिसाइल है, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखें बांग्लादेश तुर्की से ले रहा है। तो इस तरह फिर यूरोफाइटर टाइफून है इटली से। वो कह रहे हैं कि ये जो मिलिट्री डील है, अगर हम इनको देखें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश हमें चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है। उन्हें ये टेंशन, उनकी जो चिंता है दोस्तों इंडियन की, वो बढ़ चुकी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे कहूंगा इस वीडियो को आपने आखिर तक, अंत तक जरूर देखना है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সাথে পায়ে পা বাড়িয়ে কি যুদ্ধ করতে চায় বাংলাদেশ? যদিও দুই পড়শি দেশের সামরিক সক্ষমতা নিয়ে তুলনা করা অবান্তর বিষয়। ভারত এই মুহূর্তে সামরিক সক্ষমতায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম শক্তি, অন্যদিকে বাংলাদেশ বহু যোজন পিছনে। কিন্তু সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভারতের চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডোরের খুব কাছেই বাংলাদেশ আচমকা এক পুরনো পরিত্যক্ত এয়ারবেস নতুন করে নির্মাণ করতে তৎপর হয়ে উঠেছে, যা ভারতের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের চিন্তায় ফেলেছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারতের কয়েকটি শত্রু দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে, সেটাও ভারত সরকারের নজর এড়ায়নি। এতদিন বাংলাদেশ তাদের সীমান্ত নিরাপত্তায় ভারতের উপরই নির্ভরশীল ছিল, কারণ ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশ তিন দিক থেকেই কার্যত ভারত দিয়ে ঘেরা। সামান্য কিছুটা অংশ তারা মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে, আর বাকিটা বঙ্গোপসাগর। যেহেতু ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল, তাই কৌশলগতভাবেই বাংলাদেশের সেভাবে সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিল না।
কিন্তু গত বছর শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে এক গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। তারপরে মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসে। আর তারা যে বিদেশি চক্রান্তের সাহায্যে পাকিস্তানের মদতে ক্ষমতায় বসেছে সেটা এখন ওপেন সিক্রেট। আমরা দেখেছি বিগত 15 মাসে ইউনূস সরকারের আমলে বাংলাদেশে ঘন ঘন পাকিস্তানের সেনা কর্তাদের আগমন, এমনকি বাংলাদেশে এখন প্রকাশ্যে সক্রিয় পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ISI এর আধিকারিকরা। আবার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে দহরম মহরম করতে ইচ্ছুক। তারাও পাকিস্তানে যাতায়াত করছেন ঘন ঘন। অন্যদিকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার তুরস্কের সঙ্গেও যোগাযোগ করে তাদের বাংলাদেশে ডেকে নিয়ে এসেছে। জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ তুরস্কের কাছ থেকে হিসার O+ মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র এবং ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য দূরপাল্লার সিপার এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম কেনার বিষয়ে আলোচনা করছে। কিন্তু তার থেকেও যেটা ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের চিন্তায় ফেলেছে সেটা হলো লালমনিরহাট এয়ারবেস আবারও পুনরুজ্জীবন করতে চায় বাংলাদেশ। এই বিমান ঘাঁটিটি সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বানিয়েছিল ব্রিটিশরা, কিন্তু তারপর থেকে সেই বিমান ঘাঁটি আর ব্যবহার করেনি বাংলাদেশ। কিন্তু ইউনূস ক্ষমতায় এসে সেই লালমনিরহাট বিমান ঘাঁটি নতুন করে তৈরি করার জন্য চীনকে আহ্বান জানান। এই লালমনিরহাটের দূরত্ব ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর থেকে 100 কিলোমিটারের কম। অত্যন্ত গোপনে এই কাজ চলছিল প্রায় 6 মাস আগে থেকে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সূত্র অনুসারে লালমনিরহাটের মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত হরিভাঙ্গা গ্রামে পুরনো বিমান ঘাঁটির পশ্চিম প্রান্তের কাছে একটি নতুন হ্যাঙ্গার তৈরি করেছে বাংলাদেশ। মনে করা হচ্ছে ওই ঘাঁটিতে শীঘ্রই দেশের পুরনো J-7 বিমানের বহরের পরিবর্তে যুদ্ধ বিমানগুলি রাখা হবে। জানা যাচ্ছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কমপক্ষে 20টি চীনে তৈরি J-10CE যুদ্ধ বিমান কেনার জন্য 2.2 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি চূড়ান্ত করার কাছাকাছি পৌঁছেছে। সে যুদ্ধ বিমানগুলি আসা শুরু হলে রাখা হবে শিলিগুড়ি করিডোরের নাকের ডগায় লালমনিরহাটের এই নির্মাণাধীন বিশাল হ্যাঙ্গারে। অপরদিকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী চীনের চেংদু বিমান কর্পোরেশন এবং পাকিস্তান এরোনটিক্যাল কমপ্লেক্স দ্বারা যৌথভাবে তৈরি 16টি JF-17 ব্লক 3 যুদ্ধ বিমান অধিগ্রহণের বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख ली है किस तरह से जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो बात कर रहा है बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश की आर्मी के ऊपर, बांग्लादेश की किस तरह से अपनी मिलिट्री को उन्होंने बहुत स्पीड के साथ इंक्रीज किया है। अब डर है, अब खौफ है, अब डरे हुए हैं ये अंत वक्त, गोबर वक्त, मोदी वक्त कि बांग्लादेश हमारे ऊपर कोई इस तरह से जारहियत ना कर दे। बांग्लादेश को अगर हमने छेड़ा तो फिर वो आपको नहीं छोड़ेगा। यहां तक बात आ चुकी है दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।